Yes. En position assise, Sona pousse généralement Mona vers le bas. Bien que Mona se sente mal à l'aise et essaie d'égaliser la situation, Sona est plus haut dans sa position naturelle et Mona vit avec une vision de travers. Avez-vous déjà été amoureux? No girlfriend, no. Êtes-vous déjà tombé amoureux de la même fille peut-être? Yes. ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਨਾਲ ਹੀ ਪਿਆਰ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਹਨਾ ਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਟਾਈਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਇੰਨਾ ਬਿਜ਼ੀ ਹੁੰਨੇ ਅਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 7 ਵਜੇ ਉੱਠਦੇ ਹਾਂ ਗੈਟਅਪ ਹੁੰਨੇ ਤੇ ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ ਕਰਕੇ ਤੇ ਜੌਬ ਤੇ ਚਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਮ 7 ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਕਦੀ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਕੇ ਰਾਤ ਦਾ ਡਿਨਰ ਕਰਕੇ ਬਸ ਪੈਣ ਦੀ ਕਰੀਦੀ ਸਲੀਪ This is a daily routine. Quels sont vos hobbies? Phone games, mobile games. No, other activities not possible. I was schedule is very busy now. Very busy. Partagez-vous le même téléphone ou avez-vous des téléphones séparés? Same phone. Vous jouez ensemble alors? Yes. No, I am not playing. Mona is playing. Et que fais-tu quand il joue? I was मतलब कि मैं ਤਾਂ ਬੈਠਾ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਵੈਸੇ ਤੇ help ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਗੇਮ ਚ। Vous ressentez la faim en même temps? Yes. ਇਹ ਜੈਨੇਟਿਕ ਹੈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਏਗੀ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਫੀਵਰ ਤਾਂ 8 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਇਹਨੂੰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। Si tu manges quelque chose de malsain, ça va dans le même estomac, ça peut faire grossir ton frère. Faites-vous attention à votre alimentation? ਆਪਾਂ ਤੇ ਦੇਖ ਕੇ ਖਾਈਦਾ ਇਕੱਠੇ ਦੇਖ ਕੇ ਇਕੱਠਿਆਂ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ pizza ਖਾ ਲਈਦਾ। Comme leur circulation sanguine est la même, quand un jumeau mange un aliment sucré, le taux de sucre dans le sang de l'autre augmente aussi. Si l'un d'eux est en état de mort cérébrale, il se peut que l'autre ne puisse pas survivre en raison d'éventuelles complications. Sona et Mona ont attiré toute l'attention dès leur naissance. Peu après leur naissance à Delhi en 2003, ils ont été transférés à l'hôpital All India Institute of Medical Sciences dans l'espoir d'une opération de séparation. Mais la procédure n'a pas été lancée lorsque les médecins ont déclaré que l'opération de séparation entraînerait la mort d'un jumeau. Si vous aviez le choix d'être séparés, le feriez-vous? No, I am not separated. I नहीं कभी सोचा कि ऐसे लग रहा। I सोचते हैं कि I इस तरह चलो रब ने जो किया God is God gifted। रब ने जो बनाता बहुत वधिया ते ਇਹਦੇ ਚ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕੀ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਤੇ ਰੱਬ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸ਼ਰੀਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ God thank। Qu'est-ce que cela fait de ne plus être seul à tout moment? ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਆਪਸ ਚ ਕੰਜੁਆਇੰਟ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ। Quels sont vos objectifs de vie? Que voulez-vous devenir? Singing like Arijit Singh। गुरमत सिख के असरार को अमृत ताई कौम करो। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਚਾਹਤ ਹੈ ਬੰਦੇ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹ ਕੀ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਡਬਲ ਮਾਈਂਡਡ ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਰ ਕੁਝ ਵੀ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਾ ਬਣੋ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਰੋ ਪੜੋ ਲਿਖੋ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰੋ ਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ। D'après mes observations, Mona a une personnalité plus curieuse. Il n'hésite pas à toucher les choses dès qu'il en a l'occasion. Sona, en revanche, est plus dominant. Leur smartphone commun est sous son contrôle. Il répond aux appels. Le résultat de l'analyse de notre dialogue montre que si les jumeaux ont utilisé un total de 414 mots, 65% de ces mots ont été prononcés par Sona. Ce qui est intéressant, c'est que Sona et Mona ont dit les mêmes 81 mots ensemble. Dans environ 20% de leur conversation, leurs cerveaux ont pensé de la même manière. Les frères, qui peuvent marcher sans tomber ou conduire sans s'écraser en gérant séparément les jambes droites et gauches, ont appris à se coordonner par un processus naturel. Bien qu'ils travaillent comme électriciens, ils vivent avec le rêve de devenir musiciens. Les jumeaux, qui veulent apporter de la visibilité à la vie qu'ils mènent, ont en fait une signification qui va bien au-delà de leur apparence différente. Ce sont des personnes différentes, avec des personnalités différentes, avec des objectifs différents. Ces deux personnes, avec lesquelles il est très agréable de passer du temps, ont placé la détermination de former une équipe au centre de leur vie et n'ont jamais abandonné dans la vie. J'ai une demande à vous faire. Vous pouvez aimer cette vidéo de deux façons. L'une à un coup, c'est le bouton de remerciement. Bien sûr, en plus des likes payants, il y a aussi les likes gratuits. Appuyez sur le bouton j'aime habituel pour que je puisse voir si vous aimez ce type de contenu ou non. Je ne peux continuer à faire des vidéos de ce genre que si vous les aimez. Si je n'obtiens pas un certain nombre de j'aime, je comprendrai que vous ne l'aimiez pas. J'espère que vous l'aimerez. On se verra dans le prochain documentaire. Ruhi Chenet était ici. Bye bye. Bye. Good night. Good night.